बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुरुसुल लुगा अल अरबिया लिलमुब्तदीईन। इस किताब का ये आज 9वां दर्स है, 9th लेसन अद्दर्सुत्तासिअ, जिसके अंदर हम अस्माए ज़र्फ के ताल्लुक से पढ़ेंगे। अस्मा प्लूरल है इस्म का, नाउन, ठीक है। और ये कौन से नाउन है? ये वो नाउन है, ज़र्फ किसे कहते हैं? जो किसी मकान को, जगह को या वक्त को बतलाएं, ठीक है। और साथ ही साथ हम इस लेसन में हम देखेंगे कि इस्म की इजाफत ज़मीर की तरफ किस तरह की जाए, यानी कि अटैच्ड प्रोनाउन के ताल्लुक से जैसे हमने पढ़ा था, ठीक है। तो उसी को थोड़ा सा एक्सपांड करके आज हम पढ़ने की और समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले समझ लें कि अस्माए ज़र्फ होते क्या हैं। वो इस्म जो किसी जगह को बतलाए या किसी फेल के वक्त को बतलाए, तो उसे हम ज़र्फ कहते हैं, ठीक है। इसमें ज़र्फ कहते हैं। अगर वो किसी जगह को बतलाता है, किसी चीज़ की जगह को बतलाता है, तो उसे हम ज़र्फ़े मकान कहेंगे। और अगर वो इस्म किसी फेल के वक्त को बतलाता है, किसी काम के होने के टाइमिंग को बतलाता है, तो हम उसे ज़र्फ़े ज़मान कहेंगे। तो इस ज़र्फ़ की दो किस्में हो गई, ज़र्फ़े ज़मा और ज़र्फ़े मका। मका मकान से है यानी जगह, और ज़मा ज़माने से है यानी कि वक्त, ठीक है। तो ज़र्फ़ ज़मा वक्त को बतलाते हैं, टाइम इंडिकेटर्स, और ज़र्फ़ मका जो है जगह को बतलाते हैं, स्पेस इंडिकेटर्स। टाइम एंड स्पेस को बतलाने वाले इस्म को इसमें ज़र्फ़ कहते हैं, ठीक है। अब देखिए, इस लेसन में हमने कुछ अल्फाज इस्तेमाल करने हैं, वो पहले उसके माना देख लेते हैं। सल्लाजतुन रेफ्रिजरेटर को कहते हैं, ठीक है। सलजुन ये फ्रिज से ये बर्फ को भी कहते हैं, तो सल्लाजा उसी से, बर्फ बनाने वाली मशीन। सल्लाजतुन रेफ्रिजरेटर। मिरवाहतुन, मिरवाहतुन कहते हैं पंखे को। कूबुन ग्लास को कहते हैं। सरीरुन बेड। फुरशातुल असनानी टूथब्रश को कहते हैं। असनान सिन्नुन की जमा है, दांत को कहते हैं। फुरशात ब्रश को कहते हैं। फुरशातुल असनानी दांतों का ब्रश, टूथब्रश, ठीक है। कमीसुन शर्ट को कहते हैं। हिज़ाउन शूज को कहते हैं, ठीक है। अब ये जो स्टार मार्क करके नीचे चार अल्फाज दिए गए हैं, अमामा, खल्फा, तहता, फौका, ये चारों अल्फाज ये ज़र्फ हैं, अस्माए ज़र्फ हैं। और ये तमाम के तमाम अस्माए ज़र्फ कौन से हैं? ज़र्फ मकान है, यानी कि ये चारों किसी न किसी जगह को बतलाएंगे। अमामा का मतलब होता है सामने, इन फ्रंट, ठीक है, किसी के सामने। जैसे कि मैं कहूँ मेरे सामने, तो सामने की ये एक जगह है, जगह को बतला रहा है, तो अमामा ये ज़र्फ़े मकान है। उसी तरह खल्फा, खल्फा का मतलब पीछे, बैक साइड में, ठीक है, बिहाइंड। तो खल्फा ये भी जगह को बतलाता है। तहता नीचे, बिलो। फौका ऊपर, अबव, ठीक है। तो ये ऊपर, नीचे, आगे और पीछे, ये चार डायरेक्शन को बता रहे हैं, चार मकामात को बता रहे हैं। तो ये क्या चीजें हैं? ये अस्माए ज़र्फ़े मकान है, ठीक है। अब ज़र्फ के ताल्लुक से एक अहम बात आप याद रखें। पहली तो ये कि ये अस्मा जो ज़र्फ होते हैं, ये हमेशा मंसूब होते हैं, यानी इनके ऊपर ज़बर आता है, ठीक है। इनके ऊपर क्या आता है? ज़बर आता है, एक बात। दूसरा, इनके ऊपर तनवीन नहीं होती। क्यों? क्योंकि ये बतौर मुज़ाफ इस्तेमाल होते हैं, और आप जानते हैं मुज़ाफ के ऊपर ना अलिफ लाम आती है ना तनवीन आती है। इसीलिए आप देखो, अमामा के ऊपर अलिफ लाम तनवीन नहीं है, लेकिन एक ज़बर है बस। तो ये उसकी पहचान है कि ये इसमें ज़र्फ है। समझ में आ रहा है? अब इसमें ज़र्फ मुज़ाफ बनेगा तो डेफिनेटली उसके बाद मुज़ाफुन इलैह आएगा, और मुज़ाफुन इलैह आएगा तो उसके ऊपर ज़ेर होगा। तो ये चीज़ ख्याल आपने इस चीज़ का रखना है। दोबारा इन अल्फाज को देख लें। सल्लाजतुन फ्रिज, मिरवाहतुन पंखा, ठीक है।
कूबुन ग्लास, सरीरुन बेड, फुरशातुल असनानी टूथब्रश, कमीसुन शर्ट। ओके, हिज़ाउन शूज। अब यहाँ इबारत को देखें, सेंटेंसेस को। ये छोटे छोटे सेंटेंसेस हैं, इनको मिलाकर लिखा हुआ है ताकि स्पेस बच जाए, वरना कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, इसको देखकर घबराना नहीं। हाजा कमीसु अहमद, हाजा ये, कमीसु अहमद ये अहमद की कमीज है। अब कमीज के ऊपर क्या अलिफ लाम है? नहीं है। और तनवीन है? नहीं है। इसका मतलब ये मुजाफ है। ठीक है, क्या है? मुजाफ। और दूसरा लफ्ज मुजाफुन इलैह, यानी इसके अंदर का के की का ताल्लुक पैदा होगा। कमीसु अहमद, अहमद की कमीज, अहमद का शर्ट। देखें, का वाला मीनिंग आ गया। अहमद का कमीज, अहमद का शर्ट हो गया। हाजा कमीसु अहमद, अहमद पर मैं जो है जेर नहीं पढ़ रहा हूँ इंटेंशनली, लेकिन आपको बता दूं ये गैर मुनसरिफ लफ्ज है। ठीक है, इसलिए इस पर जेर नहीं पढ़ सकते, वरना मुजाफुन इलैह ये है तो मजरूर, लेकिन इस पर जेर हम पढ़ नहीं सकते गैर मुनसरिफ होने की वजह से। इंशाल्लाह फिर कभी इसकी तफसील बतलाएंगे। वज़ालिका हिज़ाउहु, और वो, हिज़ा शूज, हिज़ाउहु उसका शूज। अब देखें, ये जब कभी हु जैसी जमीर नजर आएगी आपको, तो समझ जाना ये मुज़क्कर के लिए इस्तेमाल होने वाली थर्ड पर्सन के लिए जमीर है। इसका ट्रांसलेशन इंग्लिश में आप ही के जरिए करेंगे, सॉरी हिज के जरिए करेंगे, हिज। ओके, हा पेश हु, अगर आपको गोल हा उसके ऊपर पेश नजर आए तो हम इसका ट्रांसलेशन हिज के जरिए कहेंगे। ओके, देखिए, हिज़ाउहु का क्या मतलब होगा? हिज शूज। कमीसुहु का ट्रांसलेशन हिज शर्ट। सरीरुहु हिज बेड। कलमुहु हिज पेन। किताबुहु हिज बुक। समझ में आया? तो हु अगर आखिर में लगा देंगे किसी इसम के तो वो क्या बनेगा? ये जमीर मुत्तसिल है ना? हाँ, तो इससे क्या ट्रांसलेशन करना है आपने? हिज का ट्रांसलेशन करना है, क्योंकि ये मुजक्कर के लिए इस्तेमाल होती है, मुजक्कर गायब। हाज़िही सल्लाजतु अहमद, ये सल्लाजा है, यानी रेफ्रिजरेटर है। किसका? अहमद का। सल्लाजतु अहमद, सल्लाजा अलिफ लाम तनवीन से खाली है, यानी मुजाफ है, और बाद वाला मुजाफुन इलैह, तो तर्जमा करेंगे अहमद का फ्रिज है, ये अहमद का फ्रिज है। सल्लाजा मुअन्नस है, इसीलिए हाज़िही का इसमें इशारा इस्तेमाल किया है, जो कि मुअन्नस को बतलाता है। वतिलका मिरवाहतुहु, वतिलका और वो, मिरवाहतुहु, मिरवाहतुन पंखा, मिरवाहतुहु हिज फैन, उसका पंखा, और वो उसका पंखा है। ठीक है, वतिलका मिरवाहतुहु। ठीक है, यहाँ भी हाँ ज़मीर आई। अब एक इसमें याद रखें, जैसे कि कल भी मैंने बतलाया, कि जब कभी किसी इस्म के साथ, किसी नाउन के साथ ज़मीर मुत्तसिल आ जाए, यानी अटैच प्रोनाउन आ जाए, तो ये दोनों इस्म और ये ज़मीर मिलकर आपस में मुरक्कब इजाफी बनते हैं, यानी मुजाफ मुजाफुन इलैह। तो ये जो पहला इस्म होगा, इसे मुजाफ की हैसियत हासिल होगी, और उसके बाद आने वाली जो ज़मीर है वो मुजाफुन इलैह होगी। ठीक है, मिरवाहतुहु, उसका पंखा। देखें, इसके अंदर का के की का मीनिंग आ रहा है। ओके, इसीलिए ये मुजाफ मुजाफुन इलैह। हाजा सरीरु फातिमा, ये फातिमा का बेड है। मुजाफ मुजाफुन इलैह हैं ये दोनों। वज़ालिका कुबुहा, ख्याल रखना जिस चीज की तरफ आप इशारा कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली आपको इसमें इशारा इस्तेमाल करना है। करीब है या दूर है, मुजक्कर है या मुअन्नस है, दोनों चीज का लिहाज रखना है। और कुबुन जो है ये मुजक्कर है, तो जालिका इस्तेमाल किया। और वो कुबुहा, उसका ग्लास है। अब ये जो दूसरी आपको हा नजर आ रही है, चश्मे वाली हा विद अलिफ, ठीक है,
تو جب کبھی کسی اسم کے ساتھ یہ والی ہا آ جائے تو سمجھ جانا کہ یہ مؤنث کے لیے ہوتی ہے. کس کے لیے؟ مؤنث غائب کے لیے ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ کوبن کے ساتھ یہ ضمیر ہا، چشمے والی ہا اور الف، یہ مؤنث کے لیے استعمال ہوتی ہے. اور اب ہم دیکھیں گے کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں. وَذَلِكَ كُوبُهَا، اور وہ اس کا گلاس ہے. ہر گلاس، ہر سے ٹرانسلیشن کریں گے انگلش میں. ٹھیک ہے، اب یہ ہر کس کو پوائنٹ کرے گا؟ پچھلے سینٹنس میں ہمارے کون مؤنث لفظ گزرا؟ یہ فاطمہ ہے. ٹھیک ہے، تو وہ ضمیر اس فاطمہ ورڈ کو پوائنٹ کرے گی، یعنی کہ وہ فاطمہ کا گلاس ہے. ٹھیک ہے، هذه مروحة، مروحة مؤنث ہے اس لیے هذه مروحة فاطمہ، یہ فاطمہ کا پنکھا ہے. وَتِلْكَ ثَلَّاجَتُهَا، دیکھیں ثلاجتن کے ساتھ دوبارہ یہ چشمی والی ہا آئی ہوئی ہے، اور اس کا ٹرانسلیشن ہر سے کرنا ہے انگلش میں. تو ہم کہیں گے تلکا and that is ثلاجتها، ہر ریفریجریٹر. that is ہر ریفریجریٹر، وہ اس کا فریج ہے. ٹھیک ہے، ثلاجتها. قلمها، ہر پین. کتابها، ہر بک. حذاؤها، ہر شوز. سمجھ میں آیا؟ ثلاجت احمد کبیرۃ، احمد کا فریج بڑا ہے. وثلاجت فاطمہ صغیرۃ، اور فاطمہ کا فریج چھوٹا ہے. ٹھیک ہے، تو دیکھیں مضاف مضاف الیہ کو کبھی آپ مبتدا بھی بنا سکتے ہیں، کبھی خبر بنا سکتے ہیں. ھذا قمیص احمد کہہ کر آپ نے کیا کیا تھا؟ اس کو خبر بنایا تھا. اور ثلاجت احمد کبیرۃ کہہ کے یہاں پہ ثلاجت احمد مبتدا ہے اور کبیرۃ اس کی خبر ہے. وثلاجت فاطمہ صغیرۃ، اور فاطمہ کا فریج چھوٹا ہے. هذه الثلاجۃ امام البابی، اب یہاں پر ہم ایک اسم ظرف کا استعمال کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو میں نے کہا کہ اسم ظرف مضاف بن کر آتا ہے، تو اس کے بعد والا اسم کیا ہوگا؟ مضاف الیہ. تو امام یہ مضاف ہے، الباب مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے مجرور ہے، یعنی اس پہ زیر آیا ہوا ہے. ٹھیک ہے، امام البابی، امامہ یعنی سامنے. امام البابی دروازے کے سامنے. دیکھیں اس میں بھی کا کے کی کا معنی پیدا ہوتا ہے. امام البابی دروازے کے سامنے. هذه الثلاجۃ، this refrigerator is امام البابی in front of the door. ٹھیک ہے، in front of the door، یہ فریج دروازے کے سامنے ہے. وَتِلْكَ الْمِرْوَحَةُ، and that fan is خلف السریری، بیڈ کے پیچھے ہے. خلفہ بھی یہ ظرف ہے، ظرف مکان، اور یہ جگہ کو بتلا رہا ہے، بطور مضاف استعمال ہوا. خلف السریری، بیڈ کے نیچے، سوری بیڈ کے پیچھے. حذاء احمد، احمد کا جوتا. تحت السریری، بیڈ کے نیچے ہے. ٹھیک ہے، تحت مضاف، السریر مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے مجرور ہے. حذاء احمد، احمد کا جوتا. تحت السریری، بیڈ کے نیچے ہے. کوبو فاطمہ، فاطمہ کا گلاس. فوق السریری، بیڈ کے اوپر ہے. فی بیت احمد، احمد کے گھر میں. ٹھیک ہے، یہ بیت کو زیر کیوں ہے؟ فی کی وجہ سے. احمد کے گھر میں ثلاجتن فریج ہے. ومروحتن، اور پنکھا ہے. وسریرن، اور بیڈ ہے. هذه فرشاة الاسنان، یہ ٹوتھ برشز ہیں. ٹھیک ہے، آگے دیکھیے. اب ایکسرسائز دی گئی ہے، چلو اس کو بھی سالو کر لیتے ہیں. ما هذا، تصویر میں کیا ہے؟ شرٹ دی ہوئی ہے، تو ہم کہیں گے هذا قمیص، یہ شرٹ ہے. لمن هذا القمیص، لمن کسے کہتے ہیں؟ لمن کا مطلب ہوتا ہے کس کے لیے، فور whom، whose. ٹھیک ہے، لمن هذا القمیص، یہ شرٹ کس کی ہے. whose shirt is this، whose
shirt is this? هذا قمیص احمد. This is Ahmad's shirt. یہ احمد کا کرتا ہے. ما هذه, what is this? اب یہ فریج دیا ہوا ہے, فریج کو کیا کہتے ہیں؟ هذه ثلاجة, یہ فریج ہے. لمن هذه الثلاجة, یہ فریج کس کا ہے؟ لمن کس کا, کس کی؟ لمن هذه الثلاجة, یہ فریج کس کا ہے؟ هذه ثلاجة احمد, یہ احمد کا فریج ہے. آگے دیکھیے. هل هذا کوب, کیا یہ گلاس ہے؟ نعم هذا کوب, یہ گلاس ہے. هل هذا کوبک, اب یہاں پر کوبن کے ساتھ ایک دوسری ضمیر متصل استعمال کی گئی ہے اور یہ مخاطب والی ہے. ٹھیک ہے. کوبک کاف ضمیر یعنی تیرا تیری, یور سے ٹرانسلیشن کریں گے. هل هذا کوبک, کیا یہ تیرا گلاس ہے؟ کوبک یور گلاس. قلمک یور پین. کتابک یور بک. ٹھیک ہے. هل هذا کوبک, کیا یہ تیرا گلاس ہے؟ مذکر کے لیے کوبکا کاف کے اوپر زبر کے ساتھ استعمال کرتے ہیں. اگر مؤنث ہے سامنے تو ہم کہیں گے کاف کے نیچے زیر کے ساتھ کوبکی. کتابکی یعنی تیری کتاب. ٹھیک ہے, لیکن مؤنث کے لیے. قلمکی تیرا پین, مؤنث کے لیے. ٹھیک ہے. لا هذا کوب محمد, نو یہ محمد کا گلاس ہے. نیچے دیکھیے اور بھی سینٹنسز دیے ہوئے ہیں. ماذا علی السریر, اب دیکھیں آپ بیڈ کے اوپر کیا نظر آ رہا ہے؟ جی ٹوتھ برش ہے, رائٹ. تو اب ہم کہیں گے علی السریر, بیڈ پر, فرشاۃ الاسنان, ٹوتھ برشز ہیں. ٹھیک ہے. ماذا تحت السریر, بیڈ کے نیچے آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ شوز ہے. کہیں گے تحت السریر حذاء, بیڈ کے نیچے شوز ہے. ما هذه, یہ فین ہے. هذه مروحة. لمن هذه المروحة, یہ کس کا فین ہے؟ هذه مروحة فاطمہ, یہ فاطمہ کا فین ہے. اب یہاں دیکھیں مروحة کے ساتھ ایک اور ضمیر, نئی ضمیر کا استعمال کیا گیا ہے. ٹھیک ہے. یہ متکلم کی ضمیر ہے, یعنی جو بات کرتا ہے انسان فرسٹ پرسن, اس کی ضمیر ہے. تو یا متکلم کہتے ہیں اسے, یا متکلم. ٹھیک ہے. اس کا ٹرانسلیشن آپ مائے کے ذریعے کریں گے. ٹھیک ہے. مروحتی مائے فین, سریری مائے بیڈ. ٹھیک ہے. حذائی مائے شوز, قلمی مائے پین, کتابی مائے بک. ٹھیک ہے. تو ہذہ مروحۃ فاطمہ کہہ لیں آپ, یہ فاطمہ کا فین ہے یا میرا فین ہے؟ ہذہ مروحتی, یہ میرا فین ہے, یہ میرا, دس از مائی فین. اوکے. نیکسٹ. ما ہذہ, ہذہ فرشاۃ الاسنان, یہ ٹوتھ برش ہے. لمن ہذہ الفرشاۃ, یہ برش کس کا ہے؟ ٹھیک ہے. بہت سارے برش ہیں بھئی, یہ برش کس کا ہے؟ هذه الفرشاۃ, اب آپ آگے کہیں, کس کے لیے کہنا ہے آپ کو؟ یہ برش کس کا ہے؟ هذه الفرشاۃ لفاطمہ, یہ فاطمہ کا برش ہے. یا پھر کہہ لیں هذه الفرشاۃ لاحمد, یہ فاطمہ کا, یہ احمد کا برش ہے. یا پھر آپ لی مطلب کے لیے, فور. ٹھیک ہے. کا یا کے لیے, اس سے ٹرانسلیشن کریں گے. لفاطمہ فاطمہ کا, لی احمد احمد کا, لی میرا, لکا تیرا, لہو اس کا, لہا اس کا. ٹھیک ہے. تو لفاطمہ فور فاطمہ, فاطمہز, احمدز, لی یعنی مائن میرا, لکا یور, لہو ہز, لہا ہر. ٹھیک ہے. اس کا, اس کے لیے. تو هذه الفرشاۃ لفاطمہ, یہ برش فاطمہ کا ہے. هذه الفرشاۃ لاحمد, یہ برش احمد کا ہے. ٹھیک ہے. هذه الفرشاۃ لی, لی مینس میرے لیے ہے, میرا ہے. ٹھیک ہے.
हाज़िहिल फुरशातु लका, ये ब्रश तेरा है, तेरे लिए है। हाज़िहिल फुरशातु लहू, लहू मीन्स उसके लिए, उसका, उसके लिए, ये मुज़क्कर के लिए गायब, हिज के जरिए ट्रांसलेशन। ठीक है, ये ब्रश उसका है मुज़क्कर के लिए, और हाज़िहिल फुरशातु लहा, दिस इज हर ब्रश, ये उसका ब्रश है। हो गया। अब आगे एक्सरसाइज दी गई है, आप उसको बाद में सॉल्व कर लें, और फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह दिए हुए हैं, सेंटेंस ट्रांसलेशन के लिए दिए गए हैं, उसकी आप प्रैक्टिस कर लें, तो आपको अच्छी तरह से वर्ड्स भी याद हो जाते हैं, और उस लेसन के अंदर मौजूद ग्रामर भी याद हो जाता है आपको। ठीक है, आज के लिए इतना काफ़ी है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।